जय जगन्नाथ 2024 मसीहा गतकाली बृहस्पति चलन होती एवं बृहस्पति चलन होती कौ राशि ना मेष मासरे वैशाख मासरे बृहस्पति चलन होती आपको नहीं मालिकार कौन महापुरुष लिखिले ना शिशु अनंत तांकर 34 माल लिखिले कहले मंद खेट बसी घट लग्न धरी मेष शेष चलिए भृगुसूत अरी मणिब सकल कर्ता होइब से बेले कूढ़ कूढ़ हो मढ़ा पड़े महीरे कहले जेतबले शनि महाग्रह मंद खेट मंद बोले शनि मंद खेट बसी घट लग्न धरी जेतबले शनि कुंभ राशि थे एवं वैशाख मेष मास बोले वैशाख मासरे बृहस्पति चलन हे भृगुसूत हरि भृगुंकर पुओ बा सूत हेले किए ना शुक्र हेले दैत्य मानकर गुरु बृहस्पति हेले किए ना देवता मानकर गुरु तेणु भृगुसूत हरि तेणु बृहस्पति शुक्रंकर शत्रु बृहस्पति जेतबले वैशाख मासरे चलन हेबे सेतबले कौन सब घटना घटीजीव महापुरुष लिखिंट ये घटना बड़ी घटवा कौन ना स्थाने स्थाने महा हिंसा उपजीव नवीन्द्र राजार नुआ अंक भोग हेब कहले स्थाने स्थाने महाहिंसा उपजीव नवीन्द्र राजार नुआ अंक भोग हेब कहले सेतबले नवीन्द्र राजा आपको व्याख्या करंतु वर्तमान मुख्यमंत्री को आप ग्रहण करिपारंती बा किछि नुआ राजा हेबे बोली आप ग्रहण करिपारंती ये ओडिशा कथा कह जाएनि कि भारत वर्ष कथा मध्य को बुलाई पारंती अनेक जगह नुआ मुख्यमंत्री क्षमता को नूतन भाव में नुआ नुआ मुख्यमंत्री क्षमता को आसबे कहले नवीन्द्र राजा भोग करेंगे सम्राट कथा कह जाएनि सम्राट थे कौटना दिल्ली सिंहासन में राज्य में सब शासन करुवे राजा किछि किछि नुआ नुआ मुख्यमंत्री आसबे केबे ठारू ना 24 मसीहा ठारू नुआ नुआ मुख्यमंत्री आसबे नवीन्द्र राजा अंके नुआ नवीन्द्र राजा अंके बोली महापुरुष लिखिले तेणु घटनावली सब घटब पुनश्च तत्वबोधनी तृतीय अध्याय तृतीय खंडरे महापुरुष लिखिले कहले 23 जाई 24 आगत पृथ्वी होइब उलुका पात देखंतु आज मालिकार कथा केते सत्य जहाँ को महापुरुष मालिकार लिखि जाइते से घटना ही आज प्रकृत घटीगला आमे ताकू जाने बा न जाने आमे ताकू बुझे ना न बुझे मालिका कथा किभली भाव में घटिला कहले 23 जाई 24 आगत पृथ्वी होइब उलुकापात कहले उलुकापात भली अग्नि वर्षा भली खरा होउची आज देखंतु तापमात्रा 44 45 46 डिग्री पर्यंत छुँची एवं उल्कापात भली आम अनुभव आज करूने कहले 23 जाई 24 आगत कहले 24 आगत आसु आसु खरा प्रचंड बढ़ी जाइए पुनश्च महापुरुष लिखिले कौन ना 23 जाई 24 पुण ठोकाए भकत हेबे प्रमाण कहले जी जो गुरुंकर आश्रित थांतु जी जो दीक्षा नहीं थांतु जी जो धर्म रे थांतु जी जो देश रे थांतु जौपरी भाव में थांतु जहाँ को इष्ट बोली मानु थांतु प्रकृत किए केते प्रभु पाई मनोनिवेश करिछि प्रभु मार्ग रे किए केते जाउछि आमे प्रकृत प्रभु मार्ग रे अच्छे ना केवल निजको प्रभु भक्त बोली कही अहंकार गर्व करुचे आकु प्रभु बछा बछी करदेवे प्रभु आकु प्रमाणित करदेवे केबे ना 24 मसीहा ठारू ये प्रमाण दबाटा आरंभ धीरे 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 हेबो बोली महापुरुष लिखिते ता मध्य आज अक्षरे अक्षरे सत्य होबाकु जाउची ये 24 मसीह सबु साधु असाधु बछा बछी होउचंती प्रमाण होउचंती प्रमाणित होउची आपण आकु अनुभव करिवे बुझिबे तेणु ये जो 24 25 अंक 29 अंक पर्यंत 24 रु 29 विश्व एक घड़ीसंधि मुहूर्त दे गति करिवो ए सज्जन ये जो समय रही ये समय आमको प्रभु पदार बिंदरे आश्रय नवाक पड़ो ताले ये घड़ीसंधि मुहूर्त आम रक्षा पाइबा कौन
ନା କି କ'ଣ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା ପାଇବା, ନା ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା ପାଇବା, ନା ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା ପାଇବା? କ'ଣ ଆମେ କରିବା ନିଜର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ, ନିଜର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ, ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ? ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଦେଲେ। କେଉଁଥିରେ? ନା ଶିବକଳ୍ପ ନବନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ, ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିବୁ ଦିବାନିଶି, ପାମର ଅଚ୍ୟୁତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଭଣିଲା ନ୍ୟାୟ କହିଦେଲା ବାଛି। ବୋଲେ ହରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିବୁ ଦିବାନିଶି, ପାମର ଅଚ୍ୟୁତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଭଣିଲା ନ୍ୟାୟ କହିଦେଲା ବାଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ତର୍କ ବିତର୍କର ସମୟ ନାହିଁ, ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ସମୟ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଇଏ ଆକୁ କହୁଛି ଭକ୍ତ, ସିଏ ତାକୁ କହୁଛି ଭକ୍ତ, ଇଏ କହୁଛି ଅଭକ୍ତ। କେତେ ଆମେ କଳି କରୁଛେ। ଭାଗବତ କ'ଣ କହିଲେ? ନିରତେ ବୋଲ ହରି ହରି, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଅ ଯାହା କରୁଥାଅ, ନିରତେ ବୋଲ ହରି ହରି, ନମର ଶୂନ୍ୟ କଳି କରି। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଲେଖୁଛ, ସେତିକି ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଲେଖ, ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ନ କରୁଛ, ନିଜ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଅପଶବ୍ଦ ଲେଖି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଅପମାନ କରୁଛ, ଦ୍ୱାରା ଘୋର ବିତ୍ପାତ ଦେଖାଯାଉଛି, ସମାଜରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତିକାର କହୁଛି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଦିନ ସାରା ଆମର ଅଶାନ୍ତି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଦୈନିକ ଯେତେବେଳେ ଶଯ୍ୟାରେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ହାତକୁ ଏମିତି ସିଧା ଉପରକୁ ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁଇ ହାତକୁ ଉପରକୁ ଟେକିଲା ପରେ ଓಂ ହ୍ରିଂ 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 ଓଂ, ଓଂ ହ୍ରିଂ 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 ଓଂ, ଓଂ ହ୍ରିଂ 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 ଓଂ, 9 ଥର ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ 9 ଥର ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଯିବ। ସେ ଦିନର ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନାଶ ହେବ, ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉର୍ଜା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଜିର ଏତିକି ବାଣୀକୁ କହି ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।